मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তবে ইতিহাসে এই প্রথম রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে বেজে ওঠে বন্দে মাতরম। তারপর পরিবেশিত হয় জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন। এদিন রাষ্ট্রপতির ভাষণে উঠে আসে দেশভাগের ক্ষত, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কী তাও মনে করিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট মাতৃভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং স্বাধীন ভারতের ভাগ্য নির্মাতা হয়ে ওঠে গোটা দেশের মানুষ। একই সঙ্গে তিনি বলেন, নাগরিকদের হাতে থাকা সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে হবে, ভারতকে বিশ্বের সেরা দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তার কথায় এটাই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। রাষ্ট্রপতি দেশের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, শ্রমিক এবং কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি খেলোয়াড়, কারিগর, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মী, জনপ্রতিনিধি, বিচার বিভাগের সদস্য, সরকারি আধিকারিক, বিনিয়োগকারী, সমাজকর্মী, স্বচ্ছতা অভিযানের কর্মী এবং সাফাই কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এরা সকলেই দেশের প্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। দেশভাগের ক্ষত স্মরণ করে তিনি বলেন, বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস হিসেবে পালিত হয় 14ই অগস্ট। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, দেশভাগের সময় হিংসায় প্রাণ গেছে বহু মানুষের এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে শরণার্থী হিসেবে জীবন কাটাতে হচ্ছে। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। পাশাপাশি তিনি জানান, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি অনুপ্রেরণার দিক। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जनभागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। দেশ বিদেশে থাকা সমস্ত ভারতীয়কে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করছে বলে জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ক্যালকাটা নিউজ।